ኣብ ትግራይ ብሄራዊ ወፍሪ ሎም መዓልቲ ተጀሚሮሎም ግዛኣታዊ ሓድነትን ተመዛበልቲ ወገናትን ናብ ንቡር ክምለሱ ይግባእ ዝብል ብሄራዊ ጻውዒት ዝቐርበሉ እቲ መድረኽ ብወገን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ድማ ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ክምለሰሎም ብሰላማዊ መንገዲ ክኸውነሎ እንተዘይኮይኑ ግን ክብርን ላዕላውነትን ትግራይ ተደፊሩን ተወሪሩን ኣይተርፍን እዩ ተባሂሎም እዚ ከምዚሉም ኮሎ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ውን ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ መሰረት ብምግባር ግልጺ መብርሂ ሂበሎም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ንኩናት ውን ልዕሊ ዝኾነ እዋን ኣብ ተዳሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጦሎም አዛዚ ሰራዊት አሜሪካ እዚ አፍሪካ ጀነራል ማይክል ላንግሊ ኣብ ኢትዮጵያ ምብጻሕ ገይሩ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ተዘራሪቦም እስራኤልን ኢራንን መጥቃዕታት ሐይለን ይቕጽልሎም እዚ ከምዚሉን ኮሎ ድማ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ውን ኣብ ጉዳይ መጥቃዕቲ ኢራን ሃገሩም ዘለዋ መረገጺ ናይ መወዳእታ ውሳነን ምሃብ ክልተ ሰሙን ቆጽሮ ሒዞሎም ሚስጥራዊ በረራታት ውን ተመዝጊቦም እቶም ሚስጥራዊ በረራታት ድማ ወተሃደራዊ ጽዕነትን ሲቪላዊ በረራን ኮኑ ከም ዝኽሉም ጥርጣረታት አበጊሶምሎም ክንነግረኩም ኢና ክብራትና ሰላምታና ይረሳዕናን ዝኸበረ ሰላምታና ኣብ ዘለኹም ይብጻሕኩም ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝሓዝናዮም ኣገደስቲ ምዕባለታትና ኣላሊናኩም ብዝርዝር ክንነግረኩም ኢና ሰዓብና ኣብ ትግራይ ብሄራዊ ወፍሪ ተጀሚሮሎም ግዛኣታዊ ሓድነትን ተመዛበልቲ ወገናትን ኣብ ንቡር ይመለስ ይኣክል ዝብል ብሄራዊ ሰላማዊ ሰልፊ ሎሚ ኣብ ርእሰ ከተማ ትግራይ ተጀሚሮሎም እቲ ወፍሪ ሰላማዊ ሰልፊ ይኣክል ቅድሚ ሕዚም ብደረጃ ተመዛበልቲ ወገናት ዝካየድ ዝነበረ ኮይኖም ሕዚ ግን መንግስቲ ትግራይ ብሄራዊ ውሳነን ጻውዒትን ብምሕላፍ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኩለን ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ትግራይ ተዓጽየን ኩሉ ሰብ ድማ ናብቲ ወፍሪ ክጽምበር ተገይሩ ዘሎም ተፈራራሚ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝኾነ መንግስቲ ፌደራል ሕገ መንግስታዊ ግዛኣታት ትግራይ ናብ ንቡር ክመልስን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱን ተጸዊዑ ዘሎም ኩሎም ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ንምርግጋጽ ድማ ኩሉ ዓይነት ጻዕርታት ክግበሩ ይክብል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገሊጾሎም ኩሎም ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ንምርግጋጽ ኩሉ ዓይነት ጻዕሪ ክግበር እንትንብል ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘይተፈቲሑም ክብርን ላዕላውነትን ትግራይ ተደፊሩን ተወሪሩን ክተርፊ ማለት ከም ዘይኮነም ክፍለጥ ይግባእ ክብል ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ አማኑኤል አሰፋ ገሊጾም እዚ ኣብዚን ተኸታተለ ሰለስተ መዓልታት ዝተሳለጠ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺቦም መልእኽቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዘስምዐም እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብናም ን50 ክረምቲ ኣብ ሓሰር መከራም ከይሕልፍ ከም ጊዜያዊ ምምሕዳር ምስ ኩሎም ዝምከተማ ኣካላት ብምትሕባር ዘድሊ ኩሉ ዓይነት ጻዕሪ እናገበረ ኢሉ እዚ ጻዕሪ ወድዓዊ ዕንቅፋት ዝገጠሞ እንተኮይኑ ድማ ብግልጽም ህዝብና ክፈልጦ ብምግባር ኣብ መዕቆቢ ጣብያታት ዘሎ ህዝብናም ንዝኸፈ ጸገም ከይቃልዓም ዝከኣል ኩሉ ከም ንገብር ኢና ክብል ገሊጾሎም ኩሎም ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ንምርግጋጽ ኩሉ ዓይነት ጻዕሪ ከም ዝግበር ይሓቢሮም ክግበር እዩ እንትንብል ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘይተፈቲሖም ክብርን ላዕላውነትን ትግራይ ተደፊሩን ተወሪሩን ክተርፊ ማለት ከም ዘይኮነ ግን ክፍለጥ ይግባእ ኢሎም ብተመሳሳሊ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛበልቲም ናብ መረበቶም ምምላስ ቀዳማይ ዕማም ክኸውን ከም ዝግባእ ጸዊዖሎም ምክትል ኣካይዲ ስራሕ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዶክተር ሙዑዝ ሃይለ ከም ዝገለጾም ተመዛበልቲ 50 ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ከይሕልፎም ብህጹጽና ብምረበቶም ምምላስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ማሕበረሰብ ዓለምን ካልኦት ትካላትን ቀዳማይ ስርሖም ክገብርዎ ይጸዊዖም ተከዘዘብህ ካልኦት ስማስም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዘሎም ሽርሒ ኣካል ጽንተ ትግራይን ተጋሩን ከም ዝኾነም ድሕሪ ምሕባር ብህጹጽ ጠጠው ክብልን ክዕረን ነዚ ድማ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያም ግዛኣታዊ መሬት ትግራይን ተመዛበልትን ክምለሱ ክግበር ይግባእ ኢሎም ነዚ ድማ ክረምቲ ከይኣተወ ጊዜያዊ ምምሕዳር ፌደራል መንግስትን ማሕበረሰብ ዓለምን ካልኦትን ቀዳማይ ስርሖም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለስ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ን50 ክረምቲ ኣብ ዳስ ኣይንኸርምን ይኣክል ብዝብል ወፍሪም ኣብ ርእሰ ከተማ ትግራይ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊም ኣብ መላእ ትግራይን ካልኦት ክፋላት ዓለምን ፊት ኣብያተ ዕዮ ሕብራት መንግስታትን ኣሜሪካን ኣውሮፓን ክካየድ ተጽቢስ ዝግበር ወገን ህወሓት ነቲ ስምምዕነት ዘይምፍጻም ንመንግስቲ ፌደራል የምናኸሰሱ መጽኦም ይኹን እምበር ህወሓት ውን ጉዳይ ተመዛበልትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ትግራይ ምስ ፖለቲካዊ ረብሑ እናጣበቐም እቲ ጉዳይ ቀልጢፉ መዕለቢ ከይረክብ እናዓንቀፈ ተባሂሉ እዩ ዝኽሰስ በራሕቲ ህወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እቲ ተመዛባሊ ወገን ቅድሚና በመረበቱ ምምላሱም ውድ ቤት ድሓን ኢሉ ንህወሓት ዘቀድም እንክብሉም በተደጋጋሚ ተሰሚዖም እዮም እዚ ድማ ሓደገኛ ዝንባለ ፖለቲካዊ መራሕቲ ህወሓት ዘርን ብወገን መንግስቲ ፌደራል ተመዛበልትን ግዛኣታት ትግራይ ናብ ንቡር ከይምለስ ስቃይ ተመዛበልትን ክናዋሕን ዝገብር በሪ ዝኸፍት እዩ ዝብሉ ነቐፌታት እዮም ዝቐርቡ ካብ ተመዛበልቲ ዝመጹስ ካብ ካሊእ ዝመጹስ ቅድሚ ኩሉ ውድብና ኢና ነድሕን ንደሊ ብዛዕባ ምምላስ ኣይኮንና ንሱ ኢና ንደሊ ነርና ግን ውድብ ከሕዝካ እንታ ንገብር ውድብና ዳ ኣብኡ ኮይና ደቅና ትረዲና ኢና መስዋዕት ከፊልና ኢና
مبزي ودب تهركو ودب أبطال مبدأ الأسر فرعات قوية دحينايا وزيادة حد علي عاوز ملون بسي እዚ ከም ዚሉም ኮለ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብዚ ጉዳይ መሰረት ብምግባር መብርሂ ይበሎም ተመዛበልቲ ትግራይ ናብ በመረበቶም ክምለሱ ሚእታዊ ድልዋት ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ምስተወከልቲ ተወዳደርቲ ፖለቲካ ውድባት ኢትዮጵያ ካብ መላ ኢትዮጵያ ብዘካይድ ዘተም ተመዛበልቲ ንምምላስ ሚእታዊ ድልዋት ኢና ነርና ሕዝውን ኢና ክብል ተዛሪቦም ዛጊት ተመዛበልቲ ናብ ራያ ንምምላስ ስራሕ ከም ተሰርሐን ምስ ግዝያዊ መንግስቲ ኣብ ጉዳይ ወልቃይቱን ብምምኽኻር ተመሳሳሊ መዕለብ ንኽግበር ይካየድ ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ብምግላጽ ዜጋታት ንፖለቲካዊ ረብሓ ጉጅለ ፖለቲካ ከይውዕሉም ናብ ቦታኦም ተዝምለሱም ኢትዮጵያ ልዕሊ ዝኾነ ተጠቃሚት ያይሉም ጉዳይ ትግራይ ንዓና ዓቢ ስክፍታ ኣይኮነን ዝበለት ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ 4 ወይ 5 ዓመት ዝነበረና ናይ ውግዓውን ቴክኖሎጂን ካብቲ ሕዚ ዘሎ ኣዝዩ ዝተፈለዩ ሕዚ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በጽሒና ለና ክብል እዩ ንኩናት ዘለዎ ድልውነት ሰራዊት ኣመልኪት ዘሎም ብዝተኻለ መጠን ውግእ ንምትራፍ ግን መንግስቲ ትኹረት ሂቡ ክሰርሕ ይብል እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እቶም ዝተቐተሉ ዝበሎም ኣብ ዝሓለፈ መኸተ ካብ መናእሰይን ኣዴታትን ትግራይ ንላዕሊ ዝተጎድአ ሰብ የለን ዝበለ ኣብይም ምውታት ግን ነቲ ጉዳይ ከይፈለጡ ይጠፍኡ እዚ ዳግም ከይፍጸም ድማ ዓብይ ትዕግስቲ ጌርና ንንቀሳቐሰለና ክብል እዮም ካብ ብወገን ትግራይ ናይ ጎስጓስ ኩናት ይግበር ከም ዘሎ ዝኽስስ መልእኽቲ ኣሕሊፉ ዘሎም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ትግራይ ክመጽእ ዝግብኦ ልምዓትን ክስራሕ ዝግብኦ ስራሕን ብእኹል መልክዑ ተሰሪሑ ኢልና ኣይነኣምንን እውን ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ዘረቦም ብወገን ትግራይ ዘለው ፖለቲከኛት ዝበሎም ዘይሕገ መንግስታዊ ኣሰራርሓታት ይገብረሉ እኹል መረዳእታ ድማ ኣለና ክብል ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣዝዩ ልዕሊ ዓቕሚ ከም ዝሃነፀት ብምጥቃስ ዓለም ሓደገኛ ስለ ዝኾነት ኢና ንሃንጽ ዘለና ኩናት ቅድሚ ምጅማር ደጋጊምካ ምሕሳብ የድሊ ክብል ብወገን መንግስቱ ዘሎ ድልውነት ሓቢሩ ዘሎ ትግራይን በሚመለከት በርካታ ጉዳይ ተነስቷል በመጀመሪያ ተፈናቀሉ ሰዎች መመለስ እንደሚመለከት 100% ዝግጁ ነን እኛ 100% ነበርን ነን ራያ እኮ መልሰናል ራያ ተመልሰዋል የተፈናቀሉ ሰዎች ወልቃይትም እንደዛ አይነት ፍላጎት ነው ያለን ከጊዜያዊ መንግስቱ ጋር የተነጋገርን ነው በእኛ በኩል እነዚያ ዜጎች ለፖለቲካ ፍጆታ መጠቀሚያ ሳይሆኑ ቦታቸው ቢመለሱ ከማንም በላይ ኢትዮጵያ ታተርፋለች በእኛ በኩል አንዴ አይደለም 10 ጊዜ ነው እቅድ ያወጣነው እና የትግራይ ጉዳይ ብዙ የማይገደን የማያሳስበን አይምሰላችሁ ያስጨነቀን ጉዳይ ግን በግልጽ እንድታቁት ትንሽ ዘመን ተቀይሯል ዛሬ 4 ዓመት 5 ዓመት የነበረን የውጊያ አቅም የነበረን ቴክኖሎጂ እና ዛሬ ትንሽ ይለያያል እና በተቻለ መጠን ማክሲመም ውጊያ ብናስቀር ይሻላል ለምን እንደምታውቁት በባለፈው ውጊያ ያኔም ተናግሬያለሁ ከትግራይ ወጣቶች ከትግራይ እናቶች በላይ የተጎዳ ሰው የለም እና የሚያስገድሉ ሰዎች ይፎክራሉ እንደምታውቁት አስገዳዮች ይፎክራሉ ሟቾች ግን ጉዳዩን ሳያውቁ ይጠፋሉ ያ እንዳይፈጠር ነው ማክሲመም ትግስት ምናደርገው ማክሲመም እንጂ ትግራይ ውስጥ ሊመጣ የሚገባው ልማት ሊሰራ የሚገባው ስራ በበቂ ተሰርቶ አናምንምኛ እንጂ የሚደረጉ ሙከራዎች አንኮንስቲቱሽናል ልምምዶች እንዳሉ ስለማናቅ አይደል በደንብ ነው የምናየው እዚ ዘረባ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ በተሓደ ገጽ ተመዛበልቲ ምምላስ ድልዋት ኢና ይብል በተኻል ገጽ ድማ ብዛዕባ ምምላስ ናብ ኩናት እውን የዘንቱም እቶም ንግዛእታት ትግራይ ወይሮም ዝርከቡ ሓይልታት ጽንተት ብምሉእ ኣፍልጦን ሓገዝን መንግስቲ ፌደራል ከም ዝኾነ ይዝፍለጥ እቶም ንምዕራብ ትግራይ ወሪሮም ብገበን ጽንተት እንዳፈጸሙ ዝመጹ ዘሎም በዓል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን እሸቱ ደመለውን ዝመርሕዎም ሓይሉ እውን ናይ ብልጽግና ውዳበ ኮይኑ ብሰራዊት ምክልኻል እናተሓገዞም ካብ ትግራይ ዝመጽእ መጥቃዕቲን ምክልኻል ብዝብል ብሽም ዘብዕ ተከዘ ብዓሰርታት ኣሽሓት ሰልጢኖምን ተዓጢቆም እዮም እዚ ድማ ንሕገ መንግስትን ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ዝጥሕስ ተግባር መንግስቲ ፌደራል ምዃኖም ብወገን ትግራይ ዝኽሰስ ኣብ ትሕቲ ወረራ ሰራዊት ኤርትራ ዝርከቦ ግዛእታት ትግራይ እውን ብስም ውዕል ኣልጀርሲዮም ሒዞምዎ እናበለ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ድማ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ግዛእታትና ክወፅእ ይግባእ ብምባል እናፀውዕ እዩ ዘሎ እዚ ድማ ንሰራዊት ኤርትራ ካብ ላዕላውነት ትግራይ ኢትዮጵያ ክወፅእ ዝቐረበ ጻውዒት ኣዲስ ኣበባ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ህወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ኤርትራ ክወርድ ስለ ዝደለ እዩ ኢለን ኣዘራራቢ ግብረ መልሲም ቅድሚ ሰሙን ሂበን ነይረን እየን ኣብዚ ሓለፈ ግዜ እንታይ ኢሉ ይመሊሱ بسممع بوعل الجرس مسارات زتواهوان بوتا ايام حيزوم زلو كاوات اي حيزوم انت خوينوم كنا الرقاقص نخيلنا
ግን ኣብ ውዕል ኣልጀርስ ዝበሎም እዮም ዘለው ኢሉ መሊሱልና ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ሕብረት ናይ ድርድር ኣኼባ ግዜ ማለት ኣፍሪቃ ሕብረት እናዳራደሩና እንዳሃለው ንሕና ግን በቲ ውዕል መሰረት ወረርቲ ክወፁ ኣይትገብርን ዘለኻ ኢና ኢልናዮ ነርና ማለት እዩ ሕዚ ግን ናቱ ፖለቲካ ክብል ክወርር ስለ ዝደለየ ማለት እዩ መሬት ትግራይ መሬት ኢትዮጵያ ዝተወረረለ ኢሉ ቶም ባዕሎም ኣይተወረረን ኢሎም ዝተዛረቡ ተወሪሩ ኢሎም ድሕሪኡ ተዛሪቦም ኣለዉ بخالي زيناون مكتل بريزيدنت جيزاوي ممحدار عطو أماني على أسفاه وحات سألائي نابلد سوء عماني تباهلو تمالي آبا كتما مغلب غازتنيا تحاتيتم سألائي مالت توم حزون غزاعتا تقراي وليروم من حزب نازل سنتو زلو حايلتاتيوم منقس فيدرال ما سألائي نايكونن سمم معنات بريتران مسرة غيروم نرابحاتا تقراي كساب زحالو بمبالي ملسيبوم بزيد ما حزيب زلو خنتات منقس فيدرال سألائينا ايكونن كبل تزاري بولو مكتل عبو مرهوحات عطو أماني على أسفاه أزاز سراويت أمريكا زي أفريقيا جنرال مايكل لانجلي مسك أدماء مصر أبي حمد تزراريبهم إتي جنرال نابيتي بحاوسون أب سومايلاند ونتوقع عايزي يقدمهم إمباس أمريكا بعدي سبا أبزرقو حاسير حوريتهم بزعبا ممكات أشبر تحيلتات آل شبابن IS مسك أدماء مصر أبي حمد مخيرهم إلى لهم إتقدماء مصرون أبزرقو حاسير حوريتهم مس جنرال مايكل أبستفلالي قطناوي نايمت تحبار نتفتات مخيرنا لنا كبلي غريزهم زكم ديلون كله إتي جنرال ناب سومايلاندون أقدمو توقع عايزهم مس سبب سلطانات تعرسه جزء زتهم لعلوت سبب سلطانات والتحدراوي دبلوماسيون أمريكا أب سومايلاند بمزحم أبزتها متحبار مستعرسه جزء زتهم بريزيدنت سومايلاند تمال مشت أبزوتهم وقعوي بريزيدنت مجلسهم بأمباسادر أمريكا أب سوماليا ريتشارد رايلز مرحلة على الويلوخ أمريكان عزازي إزي سراويت أمريكا أب أفريقيا جنرال مايكل لانجلي كم زت يحبيرو لهم بمسرة تيكا بريزيدنت نت سومايلاند زوز أجايز أم مجلسهم اتلوخ أب وان عدة مس بريزيدنت عبد الرحمن عيرون قالوت لعلو سبب سلطاناتهم بزعبا حبرا وربحاتات ستام مكل خال وحسنة بحرن ذات أكايد لهم أمباسادر رايلي أمريكا نويحوان نزوباو ستان مدقافن نمدل دالن زلواتو فاينة أرقاقيز إبلت سبسعب اتمجلسي واشنطن مس سومايلاند عبو سنتي استراتيجيكاو مديات بمتحبار نمحيال زلوا قص على تقداسنتو نسميرلهم جنرال لانجلي لوخ أمريكان أبو دباويت كتما بربراون عودت بمقبار نمسعي ጸጥታው متحبار نمعباي وسان زخنم تحت قرصن عقم مكلخالن كم زغمغم تغريص علم بريزيدنت سومايلاند أبتي مجلسيم ريبابليك سومايلاند نأمريكان زباو سلام تقبر زلا زينغنا دغفن تو فاينتن عميق مسغنان لباوي مسغنان تقرب يلوم كلتيم وغنات أبتي عدت تبصحنت فولي سممعات ወይ ድማም ቃል ኪዳናት ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ምግባሮም ኣይገለጹን እዮም أمريكا مالتون من محدار دونالد ترامب نسوماليلاند أفلط هاجرنت نمهاب عب مدلاو كم زلا يتجلاز إسرائيل إيران متقعتها حيلا يغسل علام سراويت إسرائيل نابلومي أبزو قحليتهم انت لا ينسوسا نفرت إيران علامة زقبرو بعصر تازو قصور متقعتات كم زكايد فليتهم بزي متقعتي أب تيران زركو حيالو بوتات علامة كم زقبرو انت قليس علام نتي متقعتين مفصام أستات 120 تتوكوس تتقيمم زدما أب ممعبالن مفراي نيوكليراو أصوارن ميسايلاتن إيران متأستار زلوم بوتاتن مأكل مرمر نيوكليرن علامة زقبرو يتباهلم سراوت إسرائيل إيران أبلعلي إسرائيل متقعتي كم زكايدسن أب دواوي كفالة هاجر متقعتي كم سفصما سأبسابات وز إمولام أبير شباوي دواوي إسرائيل أب تقابيت صحفت مايكروسوفت حيال بارا حوون تلعيللم اتم أسائل كم زريو تخينو اتمتقعتي إيران أب منبرهن ساهتون حيال قدعت كم زورد متفاعتي حاون حقس حقايمن أبتو بتاها تصرديتي بو كم زلون تغليس ألم بتمتقعتي حموش سبات كم زقسلن أبو سبيتال كم ستوصلن أقلقلتو تصرديتي إسرائيل حبير ألم إيران نتي معبول تكنولوجي زلو قاب يام علامة زقبرتي تمثل أمريكا ناب متقعتي إسرائيل انت تسأمبير دما سيول كفو طريق كتب الإيران تنقي علام أمريكا ناب متقعتي إسرائيل مصنبارام نمولؤتي ناب زوبا سيول كم زغيرو مكتل منيسر قدات وصا إيران تزاري بلام سعيد كاتب زاده ازي كوينات أمريكا يكونن كبلي تزاري بم بريزيدنت دونالد ترامب أبزو قداين تتساتيفو دمام وطرو ناب زيمن كتو كوينات زعاتو بريزيدنت باهلم كذكر يكبليو اتي إيراناوي بعال سلطان قليزم نسو تساتفو أمريكا نتقجتنا بعزق تقغيرو متقعتي كغسلن مقرات أرميناو قفتات كم زردناو قيون يقليزم تمالي أبدواو إسرائيل زركب هوسبيتال سوروكا أبوان متقعتي مسالي إيران دحر موقعهم اتي منيستر نزر يتهيبم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب تمالي أب زهبو حاتسير حبريتا دمام سراويت أمريكا بزعبا إيد مؤتاوم نكل تسمن نكناواح كم استقبرا قليز ألم
ምስጢራዊ በረራታት ናብ ኢራን ተኻይዶመሎም ኢራን ቴክኖሎጂታት ኩናት ዝዓና ክኾና ይኽእላይን ተባሃላ ነፈርቲ ጽዕነት ቻይናም ሰማያት ኢራን ትራክ ተገይረንሎም ምስ እስራኤል ተዋጋእ ዘላ ኢራን ኣብ ኣሽሓት ዝቑፅሩ ሚሳይላት ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ምስ መሻርክታ ዝኾነ ሃገራት ዘድልይዋ ቀረባት ኣጽዋር ናይ ምእታዊ ዕድላት ከም ዘለዋ ዝሕበር ኮይኖም ብፍላይ ካብ ቻይናን ሩስያን ግን ተእቱ ክትኸውን ከም ትኽእልዮም ምዕራባውያን ዝጥርጥርዋ ዛጊድ ክኢላታት ኒውክሊየር ሩስያ ናብ ኢራን ከም ዘጓዓዙን ትማሊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ሓቢሩ እዮም ፎክስ ኒውስ ኣብ ናይ ሎሚ ለይቲ ጸብጻቦም ዝተፈላለያ ቦይንግ 747 ነፈርቲም ካብ ቻይና ተበጊሰ ናብ ኢራን እንትጓዓዛም ዘመላኽት መረዳእታ ራዳር ከም ዘሎ ሓቢሮሎም እስራኤል ኣብ ልዕሊ መሳለጥያታት ኒውክሊየር ኢራን ተኸታተልቲ መጥቃዕቲ ተካይድ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኖም ዝሰግኡ ኢራናውያን ብዝረኸቡ ኣጋጣሚ ካብ ሃገሮም ናይ ምውጻእ ኩነታት ክህሉ ከም ዝኽእል ዘመላኽት ጸብጻባት እናወጽሙ ዘሎም ኢራን እውን ኣብ ልዕሊ ኢላማታት እስራኤል ጽዑቕ መጥቃዕታት ሚሳይላት ንሶምን ተካይደላ እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ከተማታት እስራኤል ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓት ይዕነው እዮም ዘሎም ሚሳይላት ኢስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተል ዜናታትና ነይ ሰዓት ዘተኣኻኽብናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ዛዚምና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም